立ちの際は手すりなどにお使われください。から今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急大空7号釧路行きです。停車駅は新札幌、伊丹千歳、追分、新夕張、砺波、新都、帯広、上田、白糠、終着釧路です。列車は6両編成、前が1号車、後ろが6号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は5号車と6号車です。その他、車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。良い体験はマナーボードの設定の上、通過の際は手振りをお願いします。それでは、本電車でごゆっくりお過ごしください。Ladies and gentlemen, welcome aboard Ozora Limited Express bound for Kushiro. We will be stopping at Shin Sapporo, Minami Chitose, Oiwake, Shin Yubari, Tomamu, Shintoku, Obihiro, Ikeda, Shiranuka, and Kushiro Terminal. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your Limited Express tickets and reservation tickets and sit in the assigned seats. Passengers holding a Japan Rail Pass or Hokkaido Rail Pass but without seat reservations for this train, please use a car with non-reserved seating. Seats cannot be reserved once you are on board the train. Cars 5 and 6 are for passengers without seat reservations. This is a non-smoking train. Please refrain from smoking. If you use a mobile phone, please go to the end section of the vehicles. To avoid causing any undue annoyance to other passengers, please refrain from engaging in loud conversations when on board the train. We wish you a pleasant journey. Thank you. 各位乘客您好，本次列车是特急大4号开往川东站，停车站是新札幌、南千岁、追分、新西张、托马姆、新德、奈广、石井、白方，终点是川东站。只有指定席特急轿乘客请对号入座。只有日本铁路通票和北海道铁路周游券，而没有兑换指定席车票的乘客，请利用自由席。在车厢内不能指定座位，自由席是后面的2节车厢。本次列车是全程禁烟列车，使用手机通话时，请前往车厢之间的连接走道。为了不打扰其